Salut chers abonnés de Dunia Music, bienvenue sur les plateaux de Negastar, émission spéciale. Nyana Damne, amanga sponsor fou, Noye, CADT, complexe scolaire Aminata Draman Traoré. Allez be bago jigoroni aseila. École soredo, abe damne jardina katabla fo lycée la. Bi, ane rapper te ɲɔgɔn bolo, ane DJ te ɲɔgɔn bolo, mais ane swagger ba dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo. Instagram sanfɛ, ale maɲi dɛ, Mali bɛɛ yɛrɛ a bɛ ka tiɲɛni de kɛ. A ka fɛnw kɛlen don i ko américain n'i y'a ye i b'a fɔ ko non k'a tɛ bɔ Mali la n'ale tɔgɔ ko Van Gucci. Van Gucci ça va? Ouais, ça va. Bi Dunia Music mɔgɔw de don an nan'i fɛ yen nɔ ɲininkali dama dama m'an bolo k'i ɲininkala n'a tɛ k'i ma baasi ye. Non, a tɛ kɛ ma basi foyi ye. On est là au calme, fɛ dɔrɔn i m'a faamu alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ Ala fo kelen de don. Van Gucci yɛrɛ ye jɔn ye? Bon, Van Gucci ye maaba de ye. Maaba jumɛn don belebele rɔhɔ don Drago don Phénomène don le Phoenix don l'intouchable de don Van Gucci ma ɲi dɛ rɔhɔ. Van Gucci e bɛ se k'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɔ an ye o n'i jamu. Bon, ne tɔgɔ yɛrɛ Modibo Koyita, communalement appelé Van Gucci. I m'a faamu. Mais Van Gucci tɔgɔ o nana cogo di? Bon, genre Van Gucci nana i m'a faamu parce que ne fitinin ne tun bɛ Gucci ne yɛrɛ tɔgɔ de Modibo Van Modibo tɔgɔ bɛ wele ko Van et puis ne fitinin fɛnɛ ne bɛ Gucci de don trop ne ka marque bɛɛ tun ye Gucci de ne min bila Gucci complet o de la i m'a faamu negew bɛ ne u bɛ kule na i m'a faamu a y'a sɔrɔ a tun bɛ fɔ ne ma Van P de mais negew yɛrɛ nana ye i m'a faamu mɔgɔw nana parce que n bɛ pari kojugu n ka marque bɛɛ ye Gucci n bɛ Gucci don trop a ye Gucci kanu fɛnɛ quoi i m'a faamu bon o nana ye n kɔrɔkɛ n grand frère dɔ bɛ yen ale bɛ to ka n wele Van Gucci fo mɔgɔw yɛrɛ nana ta sa i m'a faamu Van Gucci na tɔgɔ barikama in na tɔgɔ bɛɛ filɛ nin i m'a. Ok, an y'a mɛn fɛnɛ k'i ye swagger ba dɔ de mun yɛrɛ ye swag diya ye? Ah bon foyi ma swag diya ne mamuso de swag parce que a bɛ ne san yɛrɛ la ne joli de don wa depuis ne fitinin ne ka musokɔrɔba a bɛ to ka n para parce que n lamɔna mamuso de bolo i m'a faamu depuis ne fitinin n bɛ to ka para n bɛ taa school la n bɛ taa école la n parilen ba samara mana bɔ dɔrɔn a bɛ taa san ye i m'a faamu samara kura mana bɔ dɔrɔn a bɛ taa san ne ye n m'a don sen na n bɛ n para a la negew bɛ yen bɛɛ bɛ n ye n fitinin ne tun bɛ para n'an ka jardin bɛɛ tun bɛ ne dɔn depuis ni fitinin i m'a faamu jardin bɛɛ tun bɛ ne dɔn bɛɛ ko belebele Modibo i m'a fo bi kana se bi ma yɛrɛ ka bila fo n bilala cɛw ni san cɛ san n yɛrɛ yɔrɔ hɔlama ma. Ok, mais Van Gucci ne b'i ka swagiw kɛ mɔgɔ de bɛ e habillé wa walima e yɛrɛ de b'i ka finiw san? Bon ne yɛrɛ de bɛ n ka finiw san n yɛrɛ de bɛ wari bɔ n ka finiw san i m'a faamu n yɛrɛ de bɛ n ka finiw san n yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ de bɛ wari bɔ n yɛrɛ kun ka fɛnw san yɛrɛ mɔgɔ tɛ ne habillé ne yɛrɛ de bɛ n ka finiw san yɛrɛ. Mais relation jumɛn bɛ e ni Baki Shop cɛ parce que i ka publication na an bɛ to k'a ye i b'a fɔ Baki Shop an y'a mɛn fɛnɛ k'i bɛ fini feere de kɛ Baki Shop fɛ yen nɔ. Ouais, Baki Shop réalité Baki Shop ye n grand frère de mais mun ye feere fanfɛla ye n tɛ feere kɛ boutique la dɛ n kɔni bɛ to ka taa an bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ko camanba kɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ quoi n kɔrɔkɛ yɛrɛ de Baki Shop ye an ye ko baden kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ma se a ka fɔ quoi an ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ paw kɔnɔna la quoi kow kɔnɔna la quoi c'est vraiment Baki Shop n grand frère do quoi on est ensemble réalité. Mais kɛlɛ ma deli ka tɛmɛ e ni Baki Shop cɛ? Non kɛlɛ ma deli ka tɛmɛ an cɛ quoi bon wagati dɔw tun kɛra a tun bɛ dɔw kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ mankan la parce que an famana maliyɛn filɛ nin n'u ɲɛ b'aw aw jɛlen na heure bɛɛ a bɛ ka photo ni fɛnw ta ka fɛnw bila a bɛ k'u kɔnɔ i n'a fɔ n'aw famana o ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn ma quoi a bɛ k'u kɔnɔ i n'a fɔ aw bɛ kɛlɛ la ou bien i n'a fɔ a bɛ fɛn wɛrɛ de la quoi n'u famana k'a ka publication n'a ka fɛnw ye a ka photo n'a bɛ sorti ni fɛnw kɛ parce que ne ni shop kun famana o ma parce que shop ka ciw ka ca voyage misɛnninw ka ca ne yɛrɛ ka paw ka ca ne ka kow ka ca ne tɛ yɛrɛ ɲɛ la hali ne sigiɲɔgɔnw tɛ ne ye a bɛ k'u kɔnɔ ne voyagelen don mais ne tɛ ye ne ye ka gɛlɛn trop i ma bon wagati ninnu kɔnɔna la dɔw a tun bɛ maliyɛnw kɔnɔ dɔw kɔnɔ ka ca an bɛ dalamaga ni fɛnw na mais an tun bɛ ɲɔgɔn ye kow kɔnɔna la i ma fo ka na se san bi ma foyi tɛ problème foyi tɛ réalité Baki Shop. Van Gucci
relation jumɛn bɛ e ni rapɛrw cɛ plus précisément Momslo ani Gucci. Momslo fɔlɔ la an kun bɛ a ka publication ye aw fila aw bɛ mɔgɔw tan fɛn bɛɛ an y'a mɛn fɛnɛ ko Momslo de tɔgɔ de ma. Ouais, Momslo c'est un frère, Momslo mais Momslo ye n grand frère ye n kɔrɔkɛ don i m'a faamu mais mun ye tɔgɔko yɔrɔ ye Momslo ma tɔgɔ di ne ma dɛ ne yɛrɛ de ye n ka tɔgɔ mérité wa n yɛrɛ de n ka tɔgɔ sɔrɔ n yɛrɛ Momslo ma tɔgɔ di ne ma wa mɔgɔ si ma tɔgɔ di ne ma fɛnɛ Momslo an ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ an ye publication kɛ n b'a poster a fɛnɛ kun bɛ n poster an kun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kow kɔnɔna la mais a ma tɔgɔ di ne ma mɔgɔ tɛ se ka tɔgɔ di mɔgɔ ma hali n'i y'a essayer k'i bɛ dɔ dɛmɛ n'a tigi tɛ se k'i bɛ tɔgɔ d'a ma n'a tɛ se a tɛ ye donc ne bɛ se de o de y'a to ne yɛrɛ yera bi sinon ni ne ko y'a kɛ n tɛ fini saga don hali an minnu filɛ nin ka na ne interviewer bi a kun tɛ ye yan donc o de y'a to mɔgɔ ma tɔgɔ di ne ma ne ye n ka tɔgɔ ɲini n yɛrɛ ye wa n ye n ka tɔgɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye donc mɔgɔ si ma tɔgɔ di ne ma c'est la famille. Mais Van Gucci kɛlɛ foyi tɛ e ni Momslo cɛ. Non kɛlɛ foyi t'an cɛ donc kɛlɛ foyi t'an cɛ genre bɛɛ ka ci ka ca ale bɛ a ka studio la taga ni fɛnw na ne yɛrɛ bɛ n ka paw la ne yɛrɛ bɛ n ka businessiw la kɛrɛfɛla la i ma sinon an bɛɛ sinon foyi tɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ wa foyi tɛ. Baleme ka fan dun e ni Baleme ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka na kɛ a ye clipw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon Zepo da Z son sexy a cɛ Zepo yɛrɛ yɛrɛ n ka cɛ n ka muso plutôt i ma Zepo da Z Zepo ye n ka mɔgɔ de ye Zepo ye n ka cɛ ye Baleme c'est un frère i ma Baleme ne yɛrɛ ne ni Baleme ka ko daminɛ cogoya min na Baleme ye ne ye de a kɛra yɔrɔ dɔw la n ka cɛ Baleme ye ne ye de n ka cɛ ne ko diyara ye ka ne ye dɔrɔn n ko diyara ye a gɛrɛna na a ye kulonkɛ ni fɛnw bila an fɛ ne yɛrɛ filɛ nin ye n don ka di mɔgɔ la i bɛ kulonkɛ bila ne fɛ n yɛrɛ ye kulonkɛ mɔgɔ ye i m'a faamu an ye kulonkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔnse a bɛ to ka ne ka photo fɛnɛ Instagram ni fɛnw pages sanfɛ quoi i m'a faamu bon a nana ye n ka cɛ a ye ne ka numéro ta an bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ bɛ kuma a fɛ des fois ne b'a wele parce que a ko ka di ne ye a bɛ se dɔnkilida la fɛnɛ ne b'a wele ne bɛ paw kɛ n'a ye ne bɛ kow kɛ n'a ye ne bɛ n ka fɛnw f'a ye bon a nana o de ye an ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ a nana ye don la ko ne ma n ka cɛ ko wayi ko cɛ ko Van ko cɛ k'a bɛ fɛ k'an ka clip kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ fɛ k'an ka clip kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o clip in ne kun ye bɛɛ la ye i ma bon don la ne dalen a ko k'a bɛna n wele tile filanan na don la ne dalen yɛrɛ n wulilen américain denna ma n parilen ba dalen parce que hali ni min da min par n wɔrɔfɔlama i m'a faamu a ye n wele téléphone na n wulila n y'a ka appelé genre n ye n seginna n y'a rappelé a ko n ma ko wa Van sinikɛnɛ n bɛ fɛ an ka clip in kɛ n ye clip in kuma f'i ye n'o ye bɛɛ la ye n bɛ fɛ e ni ne ani gɛrɛsi dɔ bon clip nacogo bɛɛ filɛ nin ye n taara a nana an nɔfɛ fo so an taara fɛ yen an taara an clip ni kow sigi sen kan an taara clip kɛ clip ɲɛna wa bɛɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ y'a fɔ ko clip ɲɛna. Jɔn fɛ k'a ɲɛna. E m'a ye wa. Ne y'a ye mais ne t'a dɔn a ma ɲɛ. A ɲɛna dɛ e ma ne yɛrɛ a la ne parilen ban n dafalen n bɛ n ka minɛnw la e cɛni man ɲi n ne sɔnnen de don n yɛrɛ ye quoi ne dabala de bɛ ban yɛrɛ la ne bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka est ce que nin ye ne ya est ce que Van Gucci filɛ nin ye dabala de bɛ ban yɛrɛ la. Ok Van Gucci swag kɔnɔna la e ye difficulté jumɛn ni jumɛn sɔrɔ. Bon en fait swag kɔnɔna la n ye difficulté caman sɔrɔ mun ye kɔrɔkɛw ta yɛrɛ fanfɛla ye n ye kow sɔrɔ n bɛ lamisɛnya yɔrɔw la parce que depuis ne fitinin boîte la taga ka di ne ye n bɛ fɛ ka taa boîte la n bɛ fɛ ka kow kɛ n bɛ faamu ni n kɔrɔkɛw de fɛnɛ kun bɛ yala quoi n bɛ fɛ ka don boîte bɛɛ kɔnɔ depuis ne fitinin bɛ n bɛ taa boîte daw la u bɛ na misɛnya k'a fɔ cɛ i tɛ don yan n m'a faamu b'a fɔ i si ma se dɔw yɛrɛ don dɔ la yɛrɛ kɛra ne taara an ka cɛ depuis ne bɛ gitɔrɔn kɔfɛ cɛ bɛ ka a tɛgɛ kɛ tan nin na ne bolo k'a bɛ k'a kɛ tan dɔw la quoi cɛ a bɛ ka ne de gɛn tan ne fɛrɛ la gɛrɛsiniw jɔlen n maloyara taara so ma fo ka na se bi yɛrɛ ma bi ne yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔ boîtew la jijew bɛ kule ne tɔgɔ ye ti ye sa belebele n tɛ ɲini kɔ big up à toi e cɛ retro gang wesh kɔsi ale ma ɲi dɛ ale n grand frère n tonton de ale n fa de i m'a faamu fo n tɔgɔ yɛrɛ bɛ fɔ boîtew la bi kɔrɔkɛw bɛ na misɛnya ko n parilen tɛ fo ka na se bi ma n yɛrɛ bilala cɛw ni san cɛ ka na cɛw sɔrɔ yen a ma f'i ye ko kɔrɔ minɛ dɔgɔ ye wara ye dɔgɔ min bɛ kɔrɔ minɛ o ye wara de ye donc ne ye wara de ye ka na kɔrɔkɛw sɔrɔ a la ka bila u ni san cɛ ne de y'o kɛ
fɔlɔla ne la wa o bɛ laban ne la o jɔyɔrɔnin filɛ nin ye a tɛ bouger ka bɔ yen yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo sa. Ok, mais Van Gucci, an y'a mɛn ko i kun ye concours de swag dɔ organiser Senu. Minnu tun bɛ ka participer o concours la ko k'i y'u ka wariw dun tiɲɛ don. wa y'o fɔ dɔw yɛrɛ ye n wele ka nɛnɛ ko la ka mananakan fɔ réseau ni fɛnw sanfɛ n ye kuma bɛɛ mɛn Majalo n'i ye e yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ne y'u ka wari dun ou bien ne m'u ka wari dun n'i ye ɲininka pose toi même la question genre an ye concours kɛ ne yɛrɛ taara Senu an ye concours ko bɛɛ sigi sen kan ka fɛn bɛɛ organiser n ka cɛ ka fɛn bɛɛ sigi sen kan quoi an taara an jiji yɛrɛ taara ka yɔrɔ organisation fɛn bɛɛ kɛra quoi ka siège ni fɛnw sigi concours bɛ sinikɛnɛ bi ne nana so dɔrɔn n bɔra Senu ka na so dalen bɛ so kɔnɔ parlen parce que n m'a f'i ye ko ni min da min para n dalen parlen n bɛ n ka dilan sanfɛ dilanba in sanfɛ ni n da o kan dɔrɔn n bɛ dɔɔri de i ma n ye telefɔni de ta nin don n ye telefɔni ta n connecté len don i m'a faamu ɲɛ b'a la réseau sanfɛ mɔgɔw bɛ ka partager ni fɛnw kɛ ko ayi ko degré bɔra ko ka événement jɔ ko parce que ko covid cayara corona bɛ ka tiɲɛni k'an ka jamana kɔnɔ bon n y'o ye i ma free a bɛ ne kɔnɔ manamanakanw de don i ma bon n tilala ka ye Chogo communication Buya Chogo n'o ye n grand frère ye u ka publication na statut sanfɛ a bɛ k'a bila k'a ka concert annulé parce que Kaliburu fɛnɛ ka concert tun bɛ yen i ma Kaliburu fɛnɛ ka concert tun bɛ a don ko annulé la bon ne y'o wele directement n ye Buya wele n ye Buya ɲininka n ko bon Buya y'i ka fɛn annulé ko mun bɛ yen ko wa ko ne ma degerer a ye ne jaabi tɛnɛn ko ne ma degerer ne ko non ko tiɲɛ de ye degerer ko tiɲɛ de don kɛ n m'a faamu ko fɛn bɛɛ annulé don quoi i ma bon ne ko ok ko problème t'a la ne ye concours tigi wele directement ne ma sɔn ka publication kɛ ne ma foyi kɛ ne ye concours tigi wele plutôt foyer tigi n bɛ foyer la yen ka foyer tigi wele ka kuma a fɛ wa a patron cɛ a bɛ tan ka kumaw ɲɛfɔ a ko non ko tɛ problème sisan ko degré ko cɛ ko ye Bamakɔ k'a basé len don yan de ko Senu t'a la a ye ne jaabi tɛ ne ko ko concours bɛ kɛ ko wa k'a bɛ kɛ concours o dugusajɛ sini ye concours ye bi k'a wele tuguni ka cɛ k'a ɲininka ko wayi ko karisa ko concours bɛ kɛ a ko n ma wayi ko concours bɛ kɛ ko problème foyi t'a la k'ale yɛrɛ ye ko bɛɛ sigi sen kan k'ale yɛrɛ ye fɛn bɛɛ préparer ka ban k'a bɛ kɛ ne ko ok ko problème t'a la an bɛ taa an bɛ concours kɛ concours don n ye ko bɛɛ sigi sen kan n pɛrɛnnen ba ka denmisɛnninw bila u taar'u ka fini n'u ka fɛnw san ko b'u pan bɛɛ pɛrɛnnen don ne yɛrɛ publication kɛ k'a fɔ wayi caman ɲɛna concours a bɛ bɔ wa an b'a kɛ fɛnɛ i ma bon cɛ ne bɛ dernière minute dugu jɛlen ne welelen n wulilen n sigilen bɛ n ka cɛ n ye daraka dun n m'a faamu n sigilen don cɛ bɛ ne wele bari a bɛ min fɔ ne ye ko wayi ko cɛ ko ko concours ma bɔ quoi k'a ma bɔ ko an tɛna se k'a kɛ tuguni ko parce que ko dɔw ɲagamina degré bɔra fo sanfɛ bi de o don de e b'o fɔ ne ye concours don ne yɛrɛ dusu kasira trop parce que n ye wari min cayara n ka wari min tiɲɛna quoi a kɛra dabalibanko ye quoi ni dɔw bɛ tugu jɔ n ma ko wayi ko ne y'olu ka wari don olu ka wari ma misɛn ne ye wari min bɔ o ma ye tɛ ne la Majalo est ce que ne bɛ mɔgɔ ka wari minɛ k'a dɔn wa n bɛ mɔgɔ ka wari minɛ k'a dɔn wa tɛ ne ye cogo la n tɛ pari wa toro n tɛ fini dumanw dɔn wa américain den tɛ o kelen don concours de swag kɛ an ka cɛ k'a minɛ k'a fa tɛn 1500 an teri ko ye 1500 ye mɔgɔ si ma deli k'a kɛ 300 mɔgɔ kelen m'o de sara ka don k'a fa tɛ o dɔw taara n layɛli kama dɔw taara u ka concours layɛ kama ka taa u bɛ fɛ k'an ye dɔrɔn ne y'o kɛ yan o fa n'a ka di ne ye ne bɛ concours gratuit kɛ yan ka billet kɛ fufu ye inscription fufu n yɛrɛ bɛ yɔrɔ ta ka a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban wa bɛɛ bɛ taa lajɛ n bɛn'o kɛ o bɛ projet la o bɛ sira la ka na tile fila hali a tɛ mɛn i b'o afficher o ye pour que k'a yir'u la wari tɛ foyi ye nin wari ni nin tɛ nin wari tɛ se ka nafa foyi ɲɛ ne quoi o y'o dɔrɔn de ye donc a f'u ye minnu ye nin kuma in question in f'i ye publication fara fɛn kan f'u ye u ka wari ne m'a dun wa u ka wari a tɛ nafa ɲɛ ne ye a taara concours la ne yɛrɛ ka wari min taara la u ka wari ka misɛn o kɔrɔ ma. ok aw tulo b'a la Van Gucci ko k'ale ma ka wari dun dɛ ko corona de ye aw ka wari dun wala corona de ka wari dun Van Gucci swag kɔfɛ e bɛ mun kɛ swag kɔfɛ cogo di tan ne bɛ mun kɛ cogo di tan m'a faamu swag kɔfɛ a business wa n bɛ business kɛ swag kɔfɛ n bɛ business kɛ
me ko wɛrɛw kɛ ko badenw me ko badenw kɛ I n'a fɔ ko jumɛn n bɛ ekɔli fana la n bɛ université la université jumɛn bon o tɛ fɔ ne ka ekɔli ne t'o fɔ ne bɛ université la ne t'o fɔ parce que ne y'a fɔ sisan u bɛ taa ɲini quoi ne yɛrɛ tun bɛ ekɔli fɔlɔ min na ne bɛ jama de sɔrɔ da la bɛɛ ko Van Gucci n siranna i tɛ k'a fɔ mɔgɔ ye i bɛ k'a fɔ ne de bɛɛ tulo b'a la o bɛɛ b'a ye fɛnɛ i ma Van Gucci projet jumɛn bɛ e bolo bon projet caman bɛ yen kow bɛ ka labɛn dogo la a tɛ se ka yira kɛnɛ kan parce que n'i y'a yira kɛnɛ kan sisan u b'a copier jɔn u b'a copier kɛ o jɔn mɔgɔ jugunin ninnu kɛ ma kow bɛ ka nalen quoi ma projet caman bɛ sira la ka na an bɛ ka ko caman labɛn an bɛ ka fɛn caman kɛ o bɛɛ bɛ sira la ka na bientôt a bɛna kow ye sur les réseaux sociaux bientôt fɛn caman bɛ yen quoi ma Van Gucci an y'a ye i ni tɔgɔtigiba dɔ fɛnɛ bɛ relation na n'o ye Wura Duduz ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i ni Wura Duduz ka relation na ouais tan fila 12 ale ma yɛlɛ ouais Wura Duduz c'est un grand frère à moi genre Wura yɛrɛ fɛnɛ ale ni Bali ka kan bɛɛ bɛ sɔrɔ surunya na dɔɔni quoi ma parce que ne n'ale ye ɲɔgɔn dɔn réseau sanfɛ de ne kɔni tun b'a tɔgɔ mɛn ko dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ko Wura Duduz mais ne tun t'a dɔn genre a tun bɛ ne de tun t'a dɔn dɛ plutôt a tun bɛ ne dɔn a tun bɛ genre a tun bɛ ne tun b'a dɔn quoi mais ale tun tɛ ne dɔn quoi genre ne tun b'a dɔn quoi mais ale tun tɛ ne dɔn quoi i m'a faamu bon an tun bɛ to ka kuma réseau de sanfɛ ma a bɛ to ka ne ka photos ye a bɛ ne ka publication ye bon ne yɛrɛ ko nana diya ye ani ne bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ a dɔgɔnin dɔ fɛnɛ bɛ yen o tɔgɔ ka page P1212 i m'a faamu o fɛnɛ bɛ yen bon o ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn direct a ye ne ka kuma f'o ɲɛna quoi i ma bon o yɛrɛ nana ne nɔfɛ yan i ma ka taa ne y'a fɛ yen an taara a fɛ yen an ye photo ni fɛnw ta an kumana projet caman kan ne yɛrɛ ka concours la Senu ta in na ne taara ale fɛ yen an ye ko caman kɛ dogo la ɲɔgɔn fɛ quoi an ye kow kɛ 12-12 force à toi ma o relation halisa an bɛ ka kow labɛn ko wɛrɛw maliyɛnw tɛ mun kalama mais bientôt olu bɛna ye quoi. ok Van Gucci sisan nɔ an bɛ divers kɔnɔna la e ka passe-temps préféré ye jumɛn bon ne ka passe-temps préféré ye sport de gym ka to ka taa gym kɛ k'an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na k'an farikolo sigi ɲɔgɔn kan k'an bila l'aise la parce que américain yɛrɛ kan k'o de kɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ américain ye dɔrɔn to ka gym kɛ i k'i bila l'aise la wala mɔgɔ tɛ s'i la quoi ne filɛ nin mɔgɔ tɛ se nin na o. e ye ne ɲininka e yɛrɛ t'o dɔn e ɲɛ tɛ ne la star gym kɔfɛ foyi man di ye bon fɛn ka di n ye dɛ gym kɔfɛ fɛn caman ka di n ye n bɛ musique lamɛn n bɛ to ka connecter connexion ka di n ye ma télé lajɛ fɛnɛ ka di n ye ka to ka film lajɛ ma olu de ka di n ye. muso b'e bolo non muso tɛ n bolo go de bɛ n bolo bebiw o tɛ yɛrɛ fo go wa bebi e yɛrɛ tɛ ne ka goya o de y'a to ne y'a fɔ quoi ma ko go bɛ n bolo quoi e yɛrɛ ye ne ka bebi ye n ka maramu den t'i bolo non den tɛ n bolo mais ale Van Gucci kɔni bɛ yen ale ye n den i ma sinon den tɛ n bolo ale yɛrɛ bɛ so a dalen bɛ kelen kɔrɔ a b'a ka l'aise la a ka lafiya la Gucci man. ok Van Gucci e yɛrɛ ka kuma laban ye jumɛn ye k'a lase an lajɛlibagaw ma bon ne ka kuma laban ye mun ye dɔrɔn bɛɛ k'i bila l'aise la bɛɛ ka Van Gucci suit a ka bɛɛ to yen a ka ne kelen suit dɔrɔn hali anw b'aw lafiya hali aw kɛ u k'anw to yen n ka bɛɛ to yen u ka ne kelen suit dɔrɔn n bɛ bɛɛ lafiya aw ni ne bɛɛ ye kelen o Junior TV olu ma ɲi dɛ n ka foli bɛ n ka faniw ye olu de ye ne kanu trop n'i y'a ye Van Gucci sera nin hauteur ma bi olu de don n'olu ma photo partage ka fɛnw kɛ a kun tɛ kɛ tan n ka foli bɛ Lasking Beverly ye ale ma ɲi cɛ kelen tɔgɔ caman Bagi Shop n'a ka jama a n'a kɔnɔmɔgɔw n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen FD Jackie Philippe Boy on est ensemble. Voilà, c'était notre émission Negastar, émission spéciale avec Van Gucci. Oh yɛrɛ swagger ba dɔ de don Mali bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ Instagram sanfɛ a kelen bɛ ka yen saturé n'i y'a ka photo ye i b'a fɔ ko américain den. Continuez de vous abonner sur notre page. Bisous.